हेलो शुभ दीपावली। दीपावली आसिले बाण को नहीं विभिन्न समय भिन्न प्रकार चर्चा और आलोचना होता है। जेहेतु बाण फुटिले आम परिवेश रे विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होता है और विभिन्न प्रकार विषाक्त गैस गुड़िकर परिमाण वृद्धि घटी थाए। यह नहीं परिवेशविद माने विभिन्न समय सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट रे विभिन्न प्रकार केस करथांती और यह को आधार करी सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट विभिन्न समय तांकर राय प्रकाश करिसंती। इथर दीपावली रे आमर केवल सबुज बाण फुटिया पई हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। आमे जदि देखिबा पेपर रे कोन आसीछि कि बेआईन बाण बिक्री उपरे रोक लागिबो। जे माने बिना लाइसेंस रे बाण बिक्री करिवे सेमानक उपरे कार्यानुष्ठान हबो। ता सहित सबुज बाण को आमे केवल फुटै परिबा। सबुज बाण को फुटै परिबा आउ 10टारू 8टारू 10टा भितर ही आमे बाण फुटैबा को पड़िबो। तापरे बाण फुटैबा मना बा 8टा पूर्वरु बाण फुटाई परिबा नाही बा 10टा परे आमे बाण फुटाई परिबा नाही। बाण केवल को बाण फुटिबो सबुज बाण गुड़िक फुटिबो। ग्रीन क्रैकर केवल फुटी पारिबो। यह सुप्रीमकोर्ट कर आदेश रही। ओडिशा रे किंतु दुखर विषय जे ओडिशा रे सबुज बाण मिलू नाही बा सबुज बाणर कारखाना नाही। आम परिवेश को सुस्थ सुंदर रखिया पई सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट निर्देश देइछंती कि केवल सबुज बाण फुटी पारिबो जो गुड़िक कि आम वायुमंडल पाई विशेष भाव में क्षतिकारक नुहे। किंतु ओडिशा रे सेही भली सबुज बाणर कारखाना नाही। तेणुकरी सबुज बाण एथर मिलवा बहुत कष्ट हेबो। बहुत कम परिमाण रे सबुज बाण बाजार रे उपलब्ध हेबो। ताहले मनरे प्रश्न आसे सबुज बाण कौन? सबुज बाण कौन आउ सेगुड़िक केउ उपादान को लेकिन बना जाइछि। आमे एथर दीपावली रे केवल सबुज बाण फुटाइबा। ताहले सबुज बाण कौन? सबुज बाण हेउछि आमे जे बाण साधारणतः फुटांती ताठारु कम शब्द विशिष्ट। आमे साधारण बाण फुटांती पाखापाखि सेटा साउंड क्रिएशन करे 160 डेसिबेल 160 डेसिबेल रा शब्द प्रदूषण करता है। किंतु सबुज बाण 110 रु 125 डेसिबेल भितरे शब्द सृष्टि करी थाए। आउ एइतिरे विषाक्त गैस गुड़िक र परिमाण बहुत कम परिमाण रे थाए जहा कि वायुमंडल को अधिक परिमाण रे क्षति पहुंचई न थाए। जदि आमे देखिबा सबुज बाणर मुख्य एम होउची क्या बा मेन एम होउची कि शब्द प्रदूषण कम करिबा आउ ता सहित वायु प्रदूषण को मध्य कम करिबा। ताहले हमर सबुज बाण केते प्रकार? सबुज बाण हमर 3 प्रकार सबुज बाण रहिछि। गोटे अछि SWAS सेफ वाटर रिलीज। सेकेंड टाइप अछि SAFAL सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। थर्ड होउछि सेफ थर्मिट क्रैकर। एभली 3 प्रकार ग्रीन क्रैकर रोची। टाइप ऑफ ग्रीन क्रैकर आमर 3 प्रकार ग्रीन क्रैकर रोची बा सबुज बाण SWAS STAR आउ SAFAL सेफ मिनिमम क्रैकर सेफ थर्मिट क्रैकर सेफ वाटर रिलीजर। ये 3 प्रकार जाक बाण को आम ग्रीन क्रैकर बोली कहबा। ये 3टा जाक प्रकार बाण रे आमर शब्द प्रदूषण और वायु प्रदूषण मात्रा कम परिमाण रे होई थाए। आमे एबे गोटे गोटे करी बाण विषय देखिबा। ये जो ग्रीन क्रैकर कहली मु 3 टाइप रो। फर्स्ट टाइप होउछि कोन सेफ वाटर रिलीजर।
ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ତା ସହିତ ୱାଟର ଭେପର ବି ଆସିଥାଏ। ବାଣ ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ୱାଟର ଭେପର ବି ଆସିଥାଏ। ସେଇ ୱାଟର ଭେପରଟା ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ସହିତ ଆଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ସେଇ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ଟା ଆଉ ଏୟାରରେ ନ ବୁଲିକି ସେଇଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ, ବା ସେଇ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଧୂଳି କଣାଟା ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ସେଫ୍ ୱାଟର ରିଲିଜର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଫ୍ ଥର୍ମେଟିକ୍ କ୍ରାକର। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାକରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଏମାଉଣ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଥିରେ କମ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ସେଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ରାକର। ଏଇଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଏମାଉଣ୍ଟ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର ବା ସବୁଜ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ରହିଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି ୱେରେ ଫୁଟାଉଥିଲେ ବା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବ ବା ସବୁଜ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବ ବା ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିପାରିବ। ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ସବୁଜ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ବାଣକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।